हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज मैंने खाने पे लिया है मटन करी, राइस और नींबू। गाइस, मेरा वीडियो लास्ट तक देखना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज और भी बहुत मज़ेदार होने वाले हैं और बड़ा। नींबू गाइस, मटन करी बहुत स्वादिष्ट है, एकदम टेस्टी। ये है हमारा बाबू। ये है मटन करी की पोटैटो। और ये है मटन। गाइस, खाकर बहुत अच्छा लगा। गाइस, बाबू ने मेरे साथ वीडियो कर रहा है।
गाइस ये बहुत गर्म है। एक नहीं गरम गरम gong gong. Yeah, potato. तो गाइस मेरा खाना हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।